Habang magtanom kag pinya, unya, mas taas pa ang gunahon. So sige lang, maluoy ra man gyapon nga mawala na yung gunahon niya. Mumunga na ang pinya. Survive manggut kay init. Basta may magtiyaga lang gud. May nilaga man gid og magtiyaga, di ba? Di ta magtiyaga ana, di ta patay malaga og di ta magtiyaga. Bisbis lang yapon bahalag nagagsagbot. Survive lang yapon na kay na bisbisan man. Bahalag tagi-tupong ang sagbot. Diba guys? Ito naman na. Basta bisbisan lang. Go 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 bee farm. Yan bloater natin. Survive lang yapon.